Bismillahirrahmanirrahim. Nawafir, Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fanahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala an manna alayna bil minanil kubra wa ni'amil uzma, ni'matil islam wal iman was sihhati wal afiyah wal inayati minallahi subhanahu wa ta'ala. Faqad tahaqqaqa qaulullahi subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzil, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa kadzalika aidan kama qala qail, nahnu fi rauhin wa rahah wa haburin wastiraha, ni'matal islam a'la ni'matin hallat bisaha. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursah at-tayyibah al-ghaliyah al-mubarakah allati nas'adu fiha bil ijtima'i bil ulama'il kiram wal asatidzah ajilla wad duyufil mahbubin, wa nakhuthu bi dzikri asy-syekh Abdullah Bawazir, jazakallah khair. Alhamdulillah qad hadara baina adhhurina. Thumma nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajana Allah subhanahu wa ta'ala bihi minaz zulumati ila nur wa minasy syirki ila tauhid wa minal kufri ila iman wa minad dhalalati ila huda. Wa fi hadhihi al-munasabah al-karimah wal liqa' al-mubarak ma istiftah majlis ta'lim ismuhu Darul Mawaddah insyaallah fi hadhihi al-lailatil mubarakah, wa narju Allah subhanahu wa ta'ala an yusliha niyatina wa yutahhira qulubana wa yaghfira dhunubana wa yataqabbala a'malana wa yudkhilana al-jannata amin ya rabbal alamin. Fal'an nufawwid al-waqt ila syekh fadilati syekh an yulkiya ilayna ad-durus al-ilmiyah tata'allaq mungkin bifadli majlis ilm atau bifadli ilm wa talabihi hatta nutabbiqaha wa na'mala biha ya insyaallah. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura insyaallah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله رسول الله الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Beliau memulai ceramah beliau dengan mengucapkan pujian syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga menghaturkan salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini adalah sebagai teladan kita, dan juga kepada segenap para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh yang bernisbah kepada beliau, mereka seluruhnya di dalam kebaikan. Naam. Awalan nahmadullah subhanahu wa ta'ala أن جمعنا في هذا المسجد المبارك بهذه الوجوه المباركة، ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في بيت من بيوته سبحانه وتعالى
أن يجمعنا في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين في جناته جنات النعيم اللهم آمين. Beliau mengatakan sangat bersyukur bisa berkumpul di Masjid Al-Amin yang dimana di sini dihadiri dengan para jamaah yang wajahnya penuh dengan keberkahan, berseri-seri, dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perkumpulan yang kita ada di malam hari ini juga bisa berlanjut nanti di akhirat nanti di kursi-kursi yang Allah sediakan bagi seluruh penghuni surga yang diberikan kenikmatan kepada mereka. لا يخفى علينا جميعا فضيلة العلم والعلماء. امتدح الله سبحانه وتعالى أصحاب هذه المنزلة وذكرهم في كتابه الكريم كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم فقال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان الله. فمن تعلم العلم وعرف الله سبحانه وتعالى تعلم العلم الشرعي عرف الله كثيرا. نعم، كلما عرف الله كثيرا كلما ازدادت محبته لله سبحانه وتعالى وكلما ازداد إخلاصه في عباداته لله تبارك وتعالى. Tidak tersembunyi, nampak jelas banyak sekali fadilah-fadilah daripada majlis ilmu yang banyak sekali Allah Ta'ala sebutkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran juga di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dengan ilmu tersebut yang hakiki menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan dengan ilmu syariat ini akan melahirkan pengenalan kepada Allah dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika di dalam beramal sudah tumbuh rasa cinta dan pengenalan kepada Allah lewat wasilah ilmu, maka akan melahirkan keikhlasan di dalam beramal. Naam. Kadzalika yaqulu Allah Subhanahu wa taala fi ayatin ukhra يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هنا رفعتان لأهل العلم. أولا يرفعهم بإيمانهم، يرفع المؤمنين كلهم، ثم من هؤلاء المؤمنين من اصطفاهم وهم العلماء. نعم، يرفع الله سبحانه وتعالى المتعلمين العلوم الشرعية الدينية، علم الكتاب القرآن وعلم السنة، الذين يعلمون الناس وينفعون الناس في أمور دينهم ويقربونهم من الله سبحانه وتعالى ويفقهونهم في الدين. هؤلاء يرفع الله سبحانه وتعالى درجاتهم في جنات النعيم. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa tentang keutamaan ilmu ini Allah sebutkan di dalam satu ayat bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, dan juga Allah mengangkat lagi derajat orang-orang berilmu, beberapa derajat di antara orang-orang beriman. Di dalam ayat ini ada dua derajat yang Allah sebutkan, yaitu derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu. Nah, dua derajat ini Allah berikan kepada mereka dengan pembedaan daripada sisi ilmunya, yakni dia mengajarkan dan dia belajar ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran, dan dia belajar juga ilmu-ilmu yang berkaitan tentang ilmu-ilmu agama dan perkara-perkara yang berkaitan tentang kehidupannya dan ilmu yang berkaitan dengan seluruh ilmu agama. Inilah derajat yang Allah khususkan kepada orang yang beriman dan dia berilmu. Inilah derajat para ulama yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut. Naam. Wa yaqulu nabiyyuna Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
فإذا المسلم والمسلمة سلك طريق العلم مشى في هذا الطريق، فآخر هذا الطريق أن يصله إلى الجنة. سبحان الله، هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. الله كريم جل وعلا. من سلك طريقا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكل تعب وكل اجتهاد وكل حرص من المسلم أو المسلمة في هذا الطريق، في طريق طلب العلم والتماس العلم، كله رفعة له في الدرجات في الجنة إن شاء الله تعالى. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, siapa yang menempuh satu perjalanan hanya untuk mencari satu ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tuntutan bagi seluruh penuntut ilmu, baik muslimin wal muslimat, agar senantiasa dia menempuh jalan ilmu tersebut. Dan ini adalah satu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menempuh perjalanannya menuntut ilmu, dan juga dinaikkan derajat dengan sebab seseorang ia menuntut ilmu yang suci ini. Naam, wa al-ahadits ghairuhu katsira. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam: man yuridillahu bihi khairan. هذا حديث مشهور جدا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقهاء والعلماء والذين يتعلمون ويلتمسون العلم، هؤلاء أراد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا. وإذا أراد الله بك خيرا نعم هذا الطريق التي تمشي فيها، لأن نهايتها الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا من كرم الله عز وجل. Dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah berikan ia paham terhadap agamanya. Maknanya paham tentang ilmu-ilmu agama, terutama berkaitan dengan ilmu fikih. Ada ulama-ulama dari para fuqaha, para ulama. Nah, mereka adalah orang-orang yang telah diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mengambil derajat ini. Jika ingin mencapai derajat orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus paham tentang ilmu agama kita. Dan hasil daripada pilihan ini yang Allah berikan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam. وينبغي على المسلم والمسلمة إذا أراد أن يسلك طريق العلم أولا يجتهد في أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى. الإخلاص أمر مهم جدا في حتى ييسر الله لك ما بعده، يسهل عليك الطريق. تأتي امتحانات يرسلها الله سبحانه وتعالى وملهيات لك في هذا الطريق. ليس كل طريق سهل. أنت تريد إلى الله سبحانه وتعالى، الله عظيم جل وعلا، لابد من اختبارات. ينظر هل أنت مخلص لله عز وجل، هل أنت صادق، عندك نية خالصة لله سبحانه وتعالى، هل عندك صبر في هذا الطريق، ثم يسهل الله عليك، يسهل عليك. نعم. Sudah selayaknya bagi para penuntut ilmu dia memperhatikan tentang niatnya ketika ia menuntut ilmu, dan juga melakukan amal-amal soleh lainnya. Karena untuk menempuh jalan menuntut ilmu dibutuhkan kebenaran, sidq di dalam niat. Dan pasti akan terdapat banyak tantangan ketika seseorang ingin mencapai makam orang-orang yang niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita harus memeriksa hati kita. Apakah kita melakukan amal ini niat karena Allah Ta'ala atau tidak? Maka ini yang harus kita perhatikan, untuk senantiasa memperhatikan tentang niat kita di dalam melakukan amal-amal ibadah, terutama di dalam menuntut ilmu yang mulia ini. Dan ini satu perkara
yang sangat luar biasa, karena kita melakukan ini niatnya kepada yang maha besar, yang maha agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu selalu kita membenarkan niat kita, memperbaiki niat kita di dalam melakukan kebaikan itu lillahi subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. فعلى المسلم والمسلمة أن يجتهد في أن يكون عمله، فالعلم عبادة، العلم طلب العلم عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى، فتمشي في هذا الطريق نهايتها الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية زيادة ومسلمة. نعم، فهو عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ونؤجر عليها من عند الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نجتهد ونجدد نياتنا أن تكون عباداتنا وطلبنا لهذا العلم، دراستنا لهذا العلم، وحضورنا لمجلس العلم لله سبحانه وتعالى. Nah, maka selayaknya kita ketika beramal itu harus memperhatikan niat kita, terutama menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini adalah ibadah, dinilai ibadah. Maka dibutuhkan kesungguhan untuk kita memperbaiki niat kita dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menuntut ilmu. Dan puncak daripada niat kita ketika menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebaikan dan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu selayaknya kita selalu memperbaiki niat kita. نعم. فنجتهد أولا في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثانيا الاجتهاد في هذا الطريق، لابد من الاجتهاد. العلماء يقولون: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد، لابد من التعب. أنت في سبيل الله سبحانه وتعالى، أنت تخرج إلى طلب العلم، أنت في سبيل الله عز وجل. نعم. Kemudian kesungguhan di dalam menuntut ilmu, karena ada ulama yang mengatakan bahwa ilmu ini tidak bisa didapatkan dengan santainya fisik. Jadi butuh kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Dan saat ini kalian berada di dalam posisi sebagai penuntut ilmu, maka selayaknya kalian harus bersungguh-sungguh di dalam memperoleh atau mendapatkan ilmu tersebut. نعم. ثالثا أولا الإخلاص، ثانيا الاجتهاد، ثالثا الصبر في هذا الطريق، الصبر على الاجتهاد فيه وعلى صعوبة بعض المسائل حتى يفتح الله عليك. نعم. كان أئمتنا الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد كان ربما تستصعب عليهم بعض المسائل، البخاري مسلم وغيرهم، فيصبرون ويجتهدون حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم. نعم. ثالثا الصبر في هذا الطريق. نعم. Jadi proses mendapatkan ilmu yang pertama adalah niat ikhlas, yang kedua al-ijtihad, kesungguhan, yang ketiga adalah kesabaran. Maka selayaknya penuntut ilmu itu harus dia bersabar karena dia akan hadapi tantangan-tantangan di dalam proses menuntut ilmu. Dan masalah-masalah yang menimpanya ini juga pernah ditimpa juga oleh para imam-imam besar kita, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari dan lain dari para imam. Juga mereka mendapatkan masalah-masalah lainnya, namun mereka memiliki kesabaran menghadapi masalah tersebut dengan tujuan ingin senantiasa menuntut ilmu. Maka kesabaran ini adalah poin ketiga di dalam bisa mencapai ilmu tersebut. Naam. Warabi' هو الدعاء واللجوء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح نيتك وأن يعينك على طلب العلم وأن يوفقك لطلب العلم لما يحبه ويرضاه والعمل به. نعم، أن يوفقك للعمل به. فنحن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم.
لا يظن المسلم أنه هو الذي بنفسه يذهب يعمل أو يطلب العلم، لا، كله اصطفاء وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الله أبعد عنك كل المشاغل حتى تحضر في مجلس العلم، هذا رحمة من الله لك وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، جعلك تحضر مجلس العلم التي تحضرها الملائكة. نعم. Nah, yang keempat adalah doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa mendapatkan ilmu itu kita harus meyakini bahwa seluruh yang kita dapatkan bukan dari kekuatan kita. Oleh sebab itu disisipkan doa di dalam ketika ingin belajar, bahwa segala sesuatu ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Sehingga yang keempat ini adalah kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu dan Allah berikan jalan yang mudah di dalam memahami ilmu. Naam. في ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ندخل شوية في هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فلما نسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا نبخل، فإن الله سبحانه وتعالى يصلي علينا 10. نعم. ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أن لله سبحانه وتعالى ملائكة سيارة متجولة، ملائكة لله عز وجل، يقول بعضهم لبعض: إذا وجدتم رياض الجنة فارتعوا، ادخلوا هلموا. رياض الجنة، ما رياض الجنة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، حلق العلم، حلق الذكر لله سبحانه وتعالى، يعلم فيه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تحضرها الملائكة. نعم. Kemudian kita juga senantiasa harus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah Ta'ala akan membalas salawat kita sebanyak 10 kali. Oleh sebab itu, kita jangan menjadi orang yang kikir. Ketika nama Nabi disebut, maka selayaknya kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan beberapa malaikat, disebutkan di dalam hadis yang lainnya, yang memiliki tugas khusus berjalan di muka bumi mencari taman surga yang ada di bumi. Taman surga yang dimaksud adalah majlis zikir yang di dalamnya menyebutkan dan mengajarkan tentang Al-Quran ataupun sunnah Nabi dan juga ilmu-ilmu agama lainnya. Maka alhamdulillah kita saat ini berada di taman surganya Allah yang Allah letakkan di bumi ini. نختم بهذا الحديث فضيلة مجالس العلم وذكر الله سبحانه وتعالى وتعلم وتعليم القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا سيما في بيوت الله سبحانه وتعالى. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، سكينة من الله سبحانه وتعالى، هدوء وراحة في النفس لهذا المجلس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وغشيتهم الرحمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى، وحفتهم الملائكة، ملائكة موجودة في مجلس العلم تحضر تحفهم بأجنحتها
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله سبحانه وتعالى يذكر هذا المجلس. أنت في الدنيا هنا تحضر مجلس العلم والله يذكرك فوق 7 سماوات سبحانه وتعالى. نعمة عظيمة وفضل كبير وكرم منه عز وجل سبحانه وتعالى. Beliau mengatakan kami menutup atau saya menutup dengan satu hadis lagi dari Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan orang yang belajar mengajarkan Al-Quran, terlebih khusus di masjid. Itu diberikan pernyataan dari Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis beliau, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumahnya Allah, yaitu di masjid-masjid, kemudian membacakan Al-Quran dan mereka mempelajari isi Al-Quran, melainkan Allah akan turunkan ketenangan, sakinah, jiwa tenang, ya, psikisnya tenang. Kemudian tidak hanya sakinah yang Allah berikan kepada mereka, tapi juga Allah berikan rahmat, kasih sayangnya. Dan juga yang ketiga, Allah tambahkan bonus. Allah perintahkan malaikat ikut hadir bersama mereka di majlis tersebut. Yang lebih luar biasa lagi, Allah Ta'ala akan menyebutkan satu persatu setiap nama orang-orang yang hadir di majlis ilmu di hadapan para malaikatnya di alam malakut. Maka ini satu keutamaan dan nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah alladhi manna alaina bihuduri iftitahi hadha al-majlis wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alahu majlisan mubarakan alaina wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala Allahumma اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين. اللهم صل على نبينا محمد في الآخرين. اللهم صل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك في هذا المجلس يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك اللهم فاجمعنا في جناتك جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولعلمائنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.